विजेडर वरिष्ठ नेता मिली भुवनेश्वर पटिया स्थित एक होटेल बैठक बसी होटेल भितर वरिष्ठों युव नेता रही वरिष्ठ नेता सामिल होती युव विजेडी नेता जो देखा से क्रम अशोक चंद्र पंडा आनंदोदय सिंहदेव सामिल होती शशि बेहरा प्रभात त्रिपाठी सामिल होती पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू उपस्थ रही पांड्यान को नहीं बीजेडी चली घमासान गतकाली नवीन को भेटी वरिष्ठ नेता युव नेता एकाठी हुई आलोचना करते बैठक को नहीं नवीन निवास बाहर कंपन देखा मिली जो भाव में गतकाली वरिष्ठ को भेटा पर गणमाध्यम किसी न कहवाई फतवा जारी करते नवीन और 24 घंटा न पूर्ण पुणी मेली कले वरिष्ठ एवं युव नेता तेज होटेल विजेडी नेता मेली देखा मिली वरिष्ठ नेता सामिल होती युव विजेडी नेता देखा पटिया स्थित एक होटेल बैठक बसी होटेल विजेडी नेता बैठक चली विजेडर वरिष्ठ नेता एकाठी होती भुवनेश्वर पटिया स्थित एक होटेल बैठक चली होटेल भितर वरिष्ठों युव नेता रही अशोक चंद्र पंडा आनंदोदय सिंहदेव सामिल होती शशि बेहरा प्रभात त्रिपाठी सामिल होती पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू उपस्थित रही सूचना रही तेरे गत किछि दिन है जो भाव में बीजेडी स्थिति गोटे जलमल स्थिति देखा किभली भाव में दल को पुणी थे सजाड़ी पारे दल को पुणी थे कि पूर्व स्थिति को फेर आनी हे से बर्तमान आम कहीपर गोटे प्रकार आलोचना पर्यालोचना चली अंपटे जो देखा जो भाव में पांड्यान को नहीं बीजेडी घमासान चली गोटे एक प्रमुख फैक्टर तेज क्या बाबद आलोचना चली क्यों प्रसंग बाबद आलोचना चली जदिव स्पष्ट होना तेज होटेल बीजेडी नेता बैठक बसवा स्पष्ट और बीजेडी वरिष्ठ नेता मेली होती वरिष्ठ नेता सामिल होती युव बीजेडी नेता गतकाली नवीन निवास वरिष्ठ नेता बैठक बसला बर्तमान पटिया स्थित होटेल चली बैठक होटेल विजेडी नेता बैठक विजेडी वरिष्ठ नेता मिली भुवनेश्वर पटिया स्थित एक होटेल बैठक बसी होटेल भितर वरिष्ठों युव नेता रही अशोक चंद्र पंडा आनंदोदय सिंहदेव सामिल होती शशि बेहरा प्रभात त्रिपाठी सामिल पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू उपस्थित रही सूचना रही गतकाली नवीन को भेटी वरिष्ठ नेता युव नेता एकाठी होई आलोचना करते वर्तमान बैठक को नहीं नवीन निवास बाहर कंपन देखा मिली पटिया स्थित एक होटेल गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी बीजेडी वरिष्ठ रही बीजेडी वरिष्ठ नेता एथिरे सामिल होती युव बीजेडी नेता सामिल होता नहीं सूचना रही होटेल बीजेडी नेता बैठक बीजेडी वरिष्ठ नेता मिली देखा मिली भुवनेश्वर पटिया स्थित एक होटेल एठारे बैठक बसी होटेल भितर वरिष्ठों युव नेता सामिल होती एवं गतकाली नवीन को भेटी वरिष्ठ नेता युव नेता एकाठी होई आलोचना करते तेज क्यों प्रसंग में आलोचना चली को बाबद वर्तमान वरिष्ठ एवं जो मान रही युव बीजेडी नेता से सामिल होती जदिव से बाबद किसी स्पष्ट सूचना मिलना तेज निहाती आम कहीपर कि गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बाबद आलोचना चली कारण विगत दिन भितर जो भाव में बीजेडी कंपन सृष्टि होती किभली भाव प्रतिहत कर सो प्रकार प्रयास कर अधिक सूचना आम प्रतिनिधि प्रशांत आम सहित जोड़ी होती प्रशांत कौन रही आप तथ्य जो भाव में बर्तमान सूचना आसूची बीजेडी नेता गोटे बैठक गुरुत्वपूर्ण बसी जो कि वरिष्ठ नेता और युव बीजेडी नेता सामिल होती गुरुत्वपूर्ण कथा भुवनेश्वर एक घरे होटेल जहाँ सूचना रही गोटे विजु जनता दल वरिष्ठ नेता नहीं गोटे बड़ बैठक अनुष्ठित होची एवं से घरोई होटेल अनेक तुंग नेतृत्व जो माने दिने विजु जनता दल नेतृत्व नौले हुए तो वर्तमान स्थिति से नेतृत्वकर कौन कर्तृत्व ना किंतु किसी नेतृत्व जो माने पद पदवी वर्तमान कमिटीर दायित्व रही युव छामुआ नेता विगत दिन में आप जानते जो भाव में दल में हटचमट लगी रही विभिन्न स्थान में प्रतिवाद विभिन्न समय नाटकीय ढंग से प्रतिवाद जन बैठक नहीं आज तार जदि आप देखिए गोटे पार्ट आसी
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ରେ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିତୁନି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ, ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ବୈଠକ ବସିବା ଏବଂ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ବସିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଦଉଛି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ କୋଉ ରୂପ ନେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷର ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ରହିଛି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁଇଫାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ ତମାମ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂଦେଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୈଠକରେ, ଇଏ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଦଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇ ଦିଗରେ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ନୂଆ ରହିବା, ଇଏ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଦଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଟ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଜାଣିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦଳ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ରିତ ହଉ, ଦଳ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁରା ବଡି ଭଳି ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିଗକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଦଳରେ କୌଣସି ମତେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଜି ଇ ଯୋଉ ମିଳି ବସିଛି ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଦଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଚାଲିଛି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ସାଂସଦ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି, ବଢିବାର ଲାଗିଛି ବିବାଦ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟି ଯାଉଛି ଇଏ ବେଶ ବାରି ହଉଛି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢେଇବ ଏବଂ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିବାଦ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇ ଅଥବା କହୁଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଜିତ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ଦଉଛି ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଉ ରୂପ ନଉଛି ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ କହି ଦଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ଆଉ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିନି ଏବଂ ଦଳରେ ଠିକ ଠାକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଦଳର ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ବି ଏଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବେ, ଏଇ ଦିଗରେ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ହଟାଓ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି বা କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏକଥା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯେ ସଭାପତି ସବୁ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ଯିଏ ଦଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି এবং সে সঠিক সময় মুহ খোলবে, সঠিক সময় নিষ্পত্তি নেবে, তেবে ইয়ে ঘন ঘন বৈঠক পছর কারণটা কোন কিছু বুঝা পড়ুনি। দেখুন নেতৃত্ব মানে একত্রিত হেবা স্বাভাবিক কথা, কিন্তু একত্রিত হয়ে কেউ দিগকু চর্চা করছন্তি, কেউ দিগকু নেই আলোচনা করছন্তি সেতবেলে ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେଟି
गोटे प्रकार तांकर आलोचना चर्चा करुछंती निज निज भितर नवीन निवास रे भेटुछंती अन्य स्थान रे भेटुछंती सेमाने गोटे प्रकार भेटिवा प्रक्रिया वर्तमान जारी रखिछंती किंतु ए भेटिवा भितर गोटे बड़ कथा मध्ये आसुची गुरुत्वपूर्ण कथा मध्ये आसुची एवं समस्त एकत्रित होचंती समस्त जाउछंती ये संपूर्ण गोटे प्रकार चर्चा आलोचना रे चलीची एवं समस्त गोटे प्रकार जदि आपण देखबे नुवा दिग को गति करछन जे कहि परिबा